Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Zibla Samuel, kelas 4 Yerusalem. Hari ini saya akan memperkenalkan sidang takfis juz 30. Mohon doa dan restu kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzarna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Innal muttaqina mafada hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman ila yamlikuna minhu kitaba. Yauma yaqumul ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq wa man syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjuful khajifah tatba'uha khadifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashiyah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idzaman nahirah qalu tilka idzan qarratun khasirah wa innama hiya zajratun wahidah wa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya faqahul ayatal kubra wa kadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa bukhizatil jahimu liman yara fa amma man tagha
fa'athaqal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa ma syaa dzakara fi sufim mukarramah marfu'atin mutahharah biaidi safara kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah wal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah zahiratun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasyamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru muttilat wa idzal wuhushu syirat wa idzal biharu fujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha waqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha waqat. Mana? Das samaa'u fataqat wa idzal kawakibu tasaqat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bunsirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak
في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها ووقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها ووقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وإنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم
duha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fataqda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa qadadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana latagha arra'ahu istaghna inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula inna ilaina rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfam bin nasiyatin qadwatin khatiyah wal yadawna dia sanad'uz zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nashtata liyuraw amalahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah man ya'mal mithqala dzarratin
مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وفسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan salaman amma badu. Langsung saja di sini saya akan berkomentar terkait tajwid. Namun sebelumnya saya ucapkan kepada Ananda Azka Zibilal Samuel barakallah karena telah melaksanakan sidang juz 30 ini. Alhamdulillah cukup baik. Di sini ada beberapa kriteria penilaiannya. Yang pertama yaitu terkait gunnah dan bila gunnah. Yang kedua mad dan qasr atau panjang dan pendek. Yang ketiga qalqalah dan yang keempat waqaf dan ibtida. Untuk gunnah dan bila gunnah alhamdulillah Ananda Azka ini sudah bagus ya, sudah konsisten dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Nah, kan tetapi di mad qasr tadi ada beberapa yang seharusnya dibaca panjang tapi malah dibaca pendek. Begitupun sebaliknya, seharusnya dibaca pendek hanya 2 harokat tapi terlalu panjang ya. Contohnya di surah Abasa tadi ayat 33 yaitu pada mad jaiz mutasilnya tadi hanya dibaca 4 saja ya, harusnya 5 atau 6 harokat, yaitu faidza ja'atis shakhah. Nah tadi ja'anya itu hanya 4 harokat. Kemudian di surah Al-Insyiqaq itu seharusnya 2 harokat tapi tadi Ananda Azka ini tuh dibacanya lebih dari 2 harokat ya, karena itu hukumnya mad tabi'i muqaddar. Tadi Azka bacanya bala panjang, inna rabbahu, harusnya bala inna rabbahu, hanya 2 harokat saja. Kemudian untuk tajwid qalqalah, nah di sini banyak sekali ya yang belum konsisten. Tadi juga di surah An-Naba pertama di ayat 39, mungkin karena awalan ya jadi grogi kayak gitu. Kemudian di surah Al-Fajr di sini banyak ayat dari ayat 6 sampai 12 itu terdapat qalqalahnya banyak, jadi enggak konsisten. Ada yang udah tebel ya udah terpantul gitu, ada yang belum gitu. Contohnya di ayat ke-7 iromadzatil imad, tadi hanya imad gitu ya, jadi nggak terpantul gitu, kurang tebal seperti itu. Dan di surah Al-Lahab sampai Al-Falaq tuh kan di situ banyak qalqalahnya ya, jadi tadi belum konsisten seperti itu. Nanti kedepannya tolong diperhatikan kembali. Kemudian untuk waqaf dan ibtida tadi terdapat dalam surah Al-Mutaffifin. Ya di situ kan ada waqaf saktah ya. Nah, yang seharusnya tuh berhenti sejenak di tengah-tengah tapi tidak boleh mengambil napas. Tadi Azka itu terdengar mengambil napas. Jadi kalabal rona gitu ya. Pas ronanya tuh terdengar napasnya. Seharusnya tidak boleh ada napas. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu terkait ikhfa, terdapat di surah Al-Insyirah. Tadi kurang ditahan ya ikhfa abadnya, wa wada'na anka wizrak. Ya, tadi angkanya kurang ditahan. Kemudian yang terakhir itu di surah Al-Zalzalah. Ini yang seharusnya tidak boleh didengungkan, tadi dibaca dengung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tadi dibacanya dzarratin gitu ya. Nanti untuk kedepannya diperhatikan kembali. Semangat terus buat Ananda Azka Zibilal. Semoga selalu semangat menghafal Al-Qur'annya dan semoga Ananda Azka Zibilal ini mutkin 30 juz. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan salaman amma ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya berkomentar tentang kelancaran untuk Ananda Azka Zibilal Samuel. Adapun kriterianya yaitu yang pertama cara pengambilan nafas, yang kedua salah penyebutan huruf, yang ketiga terbata-bata, yang keempat telmi, yang kelima salah harokat. Alhamdulillah dari surah An-Naba sampai surah An-Nas berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Dari kelancaran sudah cukup bagus. Hanya saja di sini ada beberapa catatan. Di sini saya hanya ada 2 catatan, yaitu di cara pengambilan nafas sama salah penyebutan huruf. Di cara pengambilan nafas yaitu di surah Al-Infitor ayat ke-6. Tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu ma gharraka. Jadi tadi tuh Azka karena mikirnya ya ayyuhal insanu itu ada beberapa ayat yang sama ya, yaitu berada di surah Al-Insyiqaq. Tadi ya ayyuhal insanu innaka atau ma gharraka, mikirnya ada 2 pilihan tuh. Nah, di situ karena mikir di situ terjeda, akhirnya ngambil nafas di tengah-tengah ayat. Lebih baiknya nanti ketika sidang itu di tengah-tengah ayat tuh Pak, itu diulang di awal ayat lagi gitu ya Aska ya. Kemudian di sini yang kedua yaitu salah penyebutan huruf. Nah, ini cukup banyak ya. Salah satunya di surah Abasa yaitu di ayat 34 sampai 36 yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah, tadi haknya itu tidak dibaca, hanya min akhi gitu. Seterusnya sampai ayat 36 tuh. Kemudian di surah At-Takwir ayat 6 wa idzal biharu sujjirat. Nah, ini tuh hampir sama di surah Al-Infitor. Kalau Al-Infitor wa idzal biharu fujirat dia pakai huruf fa. Kalau At-Takwir itu pakai huruf sin. Sedangkan Azka tadi di At-Takwir pakai huruf fa. Jadi seperti seperti surah Al-Infitor gitu ya. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ayat ke-27 wa mizajuhu min tasnim. Nah, belakangnya itu hurufnya mim, bukan nun. Tadi dibacanya min tasnin. Terdengarnya seperti itu. Kemudian di surah Al-Insyiqaq ayat ke-16 fala uqsimu. Itu yang depan hurufnya fa, bukan wawu. Tadi dibacanya wala uqsimu. Kemudian di surah Al-Buruj ayat ke-12 inna batsya rabbika lasyadid. Tadi dibaca lasyahid. Mungkin itu ada surah yang sama ya di surah Al-Adiyat. Tadi sempat terkecoh. Kemudian di ayat ke-13 innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Tadi ada tambahan huruf wawu, sedangkan yang benar itu tidak ada huruf wawunya. Selanjutnya yaitu di surah Al-A'la sama surah Al-Lail itu sempat ketukar wa yatajannabuhal ashqa. Nah, di surah Al-A'la itu pakainya huruf shin, bukan huruf ta. Tadi tertukar. Sedangkan di surah Al-Lail pakainya huruf ta. Wa yatajannabuhal ashqa. Kemudian di surah Ad-Duha ayat ketiga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pakainya huruf qa. Tadi dibacanya huruf kha ya. Seperti terdengar wa ma qala gitu ya. Padahal yang benar itu wa ma qala. Selebihnya sudah bagus. Mungkin di sini catatan yang satu lagi itu urutan surah tadi ya. Sempat keder ya. Di surah Ad-Duha sampai surah Al-Qadr. Kemudian di surah Al-Qari'ah sampai surah Al-Kafirun. Sudah, selebihnya sudah bagus. Pesan dari saya mungkin kedepannya ketika menghafal lebih teliti lagi ya. Semoga lebih istiqomah lagi, lebih semangat lagi buat Ananda Azka Zibilal Samuel. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Langsung saja untuk Azka Zibilal Samuel, dari segi makharijul huruf yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu huruf kha ya. Huruf kha tadi hampir di seluruh huruf kha-nya itu tidak dapat ya. Jadi kha, hi, hu. Nah, itu harus diperhatikan. Terus berikutnya huruf zai ya. Huruf zai jadi lebih terdengar itu kedza ya, kedza za ya.
Idzul, idzul. Itu za-nya harus diperhatikan lagi. Terus berikutnya huruf ha sama ha ya. Nah ini hampir tidak ada beda ya. Malah huruf ha itu semuanya dibacanya ha. Ya ini kurang penekanan dari Azka. Terus berikutnya huruf ro ya. Ro emang Azka agak sedikit tadel ya. Itu tidak masalah, tapi ini yang jadi masalah ketika membaca ro itu terdengar seperti huruf kho ya. Itu ada kho-nya, seperti ada ngoroknya. Nah itu yang harus diperhatikan sama Azka. Itu di surah-surah terakhir. Nah itu ro-nya itu ada kho-nya sedikit ya, keselipan huruf kho. Nah itu harus diperhatikan. Saya mau nyontohin agak nggak bisa gitu gimana, tapi terdengar ro-nya itu ada kho-nya. Terus berikutnya huruf alif dan hamzah ya, atau hamzah itu suka tertukar ya dengan huruf ain dan juga sebaliknya, seperti itu. Intinya huruf-huruf tadi ya, kho, ha, ha, a, termasuk juga shod ya. Tadi ada berikutnya juga shin ya. Itu ada juga beberapa kali. Nah itu yang sering ya, yang sering terulang. Terus juga dengan kesalahan yang sama. Jadi harus benar-benar bedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Benar kata Bu Urwah tadi, ketika menghafal Azka harus benar-benar teliti ya, satu huruf demi huruf berikutnya gitu, seperti itu, sehingga insyaallah nanti hafalannya jauh lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Azka, tetap semangat, mudah-mudahan tidak menyerah ya terus, karena baru kelas 4 ya, insyaallah nanti kelas 5 bisa nambah lagi di semester 1, semester 2-nya insyaallah lulus SD bisa 5 juz ya, insyaallah, amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.